Happy 59th Foundation Kalilangan Bukidnon. Kay nag-sponsor man ang Palawan, mag-apil-apil ta og baklay dirito nga sa dalan. Dili sad ta makaingon nga kapoy, kay naaman tay mga followers sa dalan nga sige og singgit og kahagoy. Maayong adlaw mga kahagoy. Hagoy! Kay mag-apil man ko og parid karong adlaw. Sayo pa kayo sa buntag ko nagkarakara. Dapat sayo pa ko makaabot sa plaza. Kay basin makapiso ko sa among area manager nga nagbisita. Kay excited man kaayo ta. Kita jud ang pinakauna. Dili sad ta makaingon nga ako rin nagkarakara. Kay ako ang kauban diri naman nakapang make up sa plaza. Dugay-dugay na gyuday ko wala ka atin og parid ba. Kay karon pa ko kakita og gamit sa Lyris nga pwede himuon og kama. Aron i-follow ta sa nakakita ning video ha. Manghatag ta diri og kindi sa mga bata. Taga-itsa namo makita jud nimo nga perti silang lipaya kay makapunit perti mang paspasa. Shoutout na iko sa mga nag-attend og parid kaina. Wala ta mo na video og tagsa-tagsa kay maulaw man si kahagoy magwara-wara aning kamera. Abi lang ninyo og sayon mag-vlogger ba. Perti bayang ulawa. Basin baya og ingnon ta nga naamaw na. Oh no. Kay wala man ko nakabideo sa inyo ha, og nag-apil ka og parid gaina, shoutout na lang sa imo ha. Shoutout po dahil sa mga nalingaw og pamunit sa mga kindi gaina. Bisan og gamay ra mo ang dala, pero nalingaw po ba sila og pamunit sa among kindi nga gipang biba. Dapat video mo guys. Oh, sige oo. Dati wala mabilis ako ah. Wala na. Ay. Wala na. Doa na lang oh. Dili na kayo nako tason ning video ha. Kay mag-duty pa mi pag human sa parid diri sa plaza. Daghang salamat.